Ovo svi bacaju, a ne znaju da je odlično prirodno đubrivo od koga paradajz, paprika i peršun bujaju. Ljuske jajeta svi bacaju, a ne znaju da je ovo čist kalcijum za biljke. Prvo ću oprati ljuske jajeta. Izmrvit ću ljuske jajeta da otpuste što više hranjivih materija. Preliću sa 1 litar vode. Stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 10 minuta. Nakon 10 minuta kuvanja sačekat ću da se voda ohladi. Ovdje imam oprane i osušene ljuske jajeta i od njih ću napraviti drugu vrstu prirodnog đubriva. Ljusku stavljam u mlin za začine i savlaću ih. Dobila sam usitnjenu ljusku. Kasnije ću vam pokazati kako se koristi usitnjena ljuska jajeta, a pre toga ćemo procediti vodu koja se ohladila. Ovo prirodno đubrivo najbolje je koristiti u periodu od aprila do juna kada biljke najbrže rastu. Idem da nahranim moje biljke kalcijumom. Zalivam direktno oko korena 1 do 2 puta nedeljno. Nema hemije, samo prirodno. Samlevenu ljusku jajeta dodat ću oko korena biljke. I biljke zalijemo vodom. Ljusku jajeta svi bacaju, a pravi razliku između dobre i loše bašte. Ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!